Hello, good morning, students. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, dear students. Good morning to you. Well, we are on lesson 10, exciting trips. Well, it is very exciting when you go on a trip. Don't you think so? Well, let's talk about exciting trips, ¿ok? Viajes excitantes. ¿Han tenido ustedes viajes excitantes? Muchas veces lo son y es muy agradable recordarlo, ¿cierto? So, I'll never forget, yo nunca olvidaré, so the trip that I had a long time ago, okay? So, or the trip that I enjoyed with my friends, okay? So that's Unit 10, as I told you before. Estoy hablando entonces de la unidad 10 de exciting trips, okay? Viajes excitantes. So this time we are going to talk about adjectives of feelings. Vamos a hablar de los adjetivos de sentimiento, ¿no? En este caso, embarrassed is one of them, uno de ellos, embarrassed, okay? Surprised, stressed, afraid, scared, excited, angry, nervous, tired, upset, bored. Nosotros vamos a utilizar estos adjetivos de sentimiento o feeling, adjective of feeling, con el verbo ser o estar, tanto en presente como en pasado. En presente, el verbo to be, is, are, for positive. If it is negative, y si es negativo, am not, isn't, or aren't. For past, para el pasado, was positive, negative wasn't. So it's the same for is, wasn't is the past, and the negative wasn't. Are, aren't, the past is were, and the negative weren't. Let's talk about adjective of feeling in this case. I am embarrassed, okay? Or she isn't surprised. They weren't afraid. So this is the way you construct the sentence with the adjective of feeling. Esta es una manera de que ustedes van a construir la oración, bien sea en presente o en pasado, del verbo ser o estar, positivo o negativo, más los adjetivos de sentimiento. Como les dije anteriormente, estos adjetivos de sentimiento, los vuelvo a repetir. I'm going to repeat it again. Embarrassed, surprised, okay, stressed, nervous, oh my God, afraid, scared, tired. So I am really tired. Or when you say excited, I'm very excited. Upset, really, I'm really upset. I was angry this morning. Or I was bored in that party, okay? So, esto es con respecto entonces a los adjetivos de sentimiento. Adjectives of feeling. Well, let's go to the last part. So here you have an exercise, very simple. It's about feelings, okay? So adjective of feeling, starting with then you have three options to answer, okay? So are, is, number one. Number two, where, are, is. Number three, aren't, weren't, wasn't. Number four, is, was. And the last one, number five, isn't, wasn't, and weren't. Bueno, esto ha sido la clase del día de hoy, que tiene que ver con el presente o el pasado del verbo ser o estar, positivo o negativo, con los adjetivos de sentimiento. Con el respectivo ejercicio que ustedes van a hacer en el momento para practicarlo y ver si entendieron la lección, porque está bastante sencilla. Y yo sé que les va a agradar y recordaremos siempre
esos momentos de placer que hemos tenido cuando hemos ido de viaje. Para nosotros, el equipo de docentes de inglés, es un placer estar con ustedes y siempre darles lo mejor de nosotros. En este caso, como pueden ver, pues ejercicios o explicaciones que tienen que ver con las lecciones. Y como dije, es un equipo al cual todos trabajamos en conjunto para hacer este tipo de trabajo. Muchísimas gracias. Thank you very much. And see you next class. Goodbye. Yeah.